Isa ka drug bypass operation ang ginpatigayon sa mga katapos ang Coronadal City Police Station City Police Drug Enforcement Unit. Kag iban pa nga katapos ang kapulisan sa may bahin sang Purok Cinderella, Barangay GPS, Coronadal City nga nagresulta sang pagdakop sang 3 ka mga suspitsado nga ginkilala kanday Dante Playda Estipular alias Dante, 48 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Rex Ayan Andres Cardenas, 44 anyos, residente sang Purok Banyes, Barangay Sonpor. Kag Arpel Obligar Dimos, 32 anyos, residente sang Purok Bumanaag, Barangay Sontre, Coronadal City. Na-recover sa operasyon ang 5 tanan kapakiti sang ginapatihan nga syabo. Lakip na ang 500 pesos nga bypass money. Sa subong, ini sila ang nagapabilin sa custodial facility sang Coronadal City Police Station. Kag natalana nga pasakaan sang kaso sa pagbayular sang Article 2 Section 5 kag 11 sang RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, inis Brigada Rica Lanaw sang 95.7 Brigada News FM Coronadal, The Music News Authority.